sangat banyak. His flocks and cattle and sheep and property was so great that the land could not contain that belonged to Abraham's and that which belongs to Lot. Kawanannya dan ternaknya dan segala harta miliknya telah menjadi begitu banyaknya sehingga negeri itu tidak lagi bisa menampung semuanya bersama dengan harta karunnya Lot. So now there's growing tension. Maka terjadilah ketegangan yang semakin meningkat. But Abraham was a good uncle. Tetapi Abraham itu paman yang baik. He gave Lot the first right to the land. Dia berikan kepada Lot hak untuk memilih sebagai yang pertama memilih bagian tanahnya. So Lot chose the fertile soil of Sodom and Gomorrah. Maka Lot pun memilih tanah yang subur yang ada di Sodom dan Gomorrah. And left all the scruffy hills to Abraham his uncle. Lalu membiarkan semua tanah kering di perbukitan untuk pamannya. Now in those days there's no rule of law. Nah di zaman itu kan tidak ada aturan hukum. So warlords called themselves kings and terrorized the people. Maka orang-orang yang punya pasukan menyebut dirinya sendiri panglima tapi juga menyebut dirinya sendiri sebagai raja. So now in Genesis 14 there was a war. Mereka berkuasa atas orang-orang dan di Kejadian 14 kita baca ada perperangan. 4 kings in the region came to attack the 5 kings of Canaan. Ada 4 raja dari wilayah yang lain menyerang 5 raja yang ada di tanah Kanaan. Lot and his family were taken away as captives. Lot dan keluarganya ditawan. Now Abraham, again, a good uncle. Nah lagi-lagi Abraham ini paman yang baik. He went with 318 trained men of the house. Dia pergi bersama dengan 318 orang yang terlatih dari rumah tangganya. His special Red Beret Commando unit. Yaitu adalah Kopassusnya Abraham. And he rescued Lot and his whole family. Maka dia menyelamatkan Lot dengan seluruh keluarganya. Now as a result, Abraham became even richer. Sebagai akibatnya Abraham menjadi lebih kaya lagi. He has so many more sheep and goat and cattle. Dan Abraham punya lebih banyak lagi kambing, domba dan segala macam ternak. Abraham all the silver and gold and jewelry. Abraham ini punya segala macam perak dan emas dan perhiasan. Now he have weapons and horses. Sekarang dia juga punya senjata-senjata dan kuda-kuda. On the way back from all the drama, di perjalanan pulang dari semua drama itu tadi, Abraham met a very interesting man. Abraham berjumpa dengan seorang yang sangat menarik. He met a man called Melchizedek, a priest and a king. Dia berjumpa dengan seseorang yang namanya Melkisedek yang adalah imam sekaligus raja. Everyone say Melchizedek. Semua sebut nama itu Melkisedek. Sekali lagi. One more time. Sekali lagi. One more time. Yeah, Melchizedek. Now, Melchizedek is what theologians will call a theophany. Nah, Melkisedek ini disebut oleh para teolog sebagai teofani. That means he's the appearance of the Son of God in the Old Testament before he became Jesus. Itu artinya adalah penjelmaan dari anak Allah di perjanjian lama sebelum dia kemudian menjadi Yesus di perjanjian baru. So when you go to Hebrews chapter 7, kalau saudara membaca di Ibrani pasal 7, it says King Melchizedek means the king of righteousness. Di situ disebutkan bahwa Raja Melkisedek itu artinya adalah raja kebenaran. He is from the city of Salem, which means peace. Dia berasal dari kota Salem yang artinya adalah damai sejahtera. So he was the prince of peace. Jadi dia adalah pangeran atau raja damai. So Hebrews chapter 7 verse 1 says there is no mistake about it. This was really the great high priest, King Jesus Christ. Jadi Ibrani 7 ayat 1 mengatakan tidak salah lagi. Inilah imam besar agung itu, yaitu Raja Tuhan Yesus Kristus sendiri. Abraham met Melchizedek, King Jesus Christ in the middle of the road, and the Lord invited him to the tent to have Holy Communion. Jadi Abraham berjumpa dengan Melkisedek, Raja Damai ini, di perjalanannya lalu mengajak Abraham ke perkemahannya untuk makan bersama, untuk mengikat perjanjian. He is going to make a covenant with Abraham. Dia sebetulnya masuk ke situ untuk mengikat janji dengan Abraham. Now this is where the story gets exciting. Nah, di sini kisahnya menjadi menarik. Okay, listen carefully. Coba dengar baik-baik. Genesis 14 verse 18 again. Di Kejadian 14 ayat 18. Then Melchizedek, king of Salem, brought up bread and wine, and he was the priest of God Most High. Maka Melkisedek Raja Salem itu membawa roti dan anggur, dan dia adalah imam dari Tuhan yang Maha Tinggi. And he blessed him and said, dan Melkisedek memberkati Abraham dan berkata, this is the only place in the whole Bible
where the blessing of Abraham is defined for us. Disinilah satu-satunya tempat di Alkitab di mana yang namanya berkat Abraham itu didefinisikan buat kita. Now remember, Melchizedek gave Abraham what Jesus Christ went to the cross, shed his blood to purchase for you and I. Melkisedek itu memberikan kepada Abraham apa yang telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib buat kita, buat saudara dan saya. Verse 19. Ayat yang ke-19. He blessed him and said, "Blessed be Abraham of God Most High." Melkisedek memberkati Abraham dan berkata, diberkatilah Abraham oleh Tuhan yang Maha Tinggi, possessor of heaven and earth. yaitu pemilik dari langit dan bumi. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Serta terpujilah Tuhan Maha Tinggi itu yang telah melepaskan engkau dari musuh-musuhmu. And Abraham gave him a tithe of all. Maka Abraham memberikan persepuluhan dari segala hal kepadanya. There are three parts to this blessing. Ada 3 bagian dari berkat ini. Number one, the blessing of elevation. Nomor 1 adalah berkat peninggian. Number two, the blessing of possession. Nomor 2 adalah berkat kepemilikan. Number three, the blessing of dominion. Dan nomor 3 adalah berkat penguasaan. We can look at all three of them. Pada hari ini kita akan mencermati ketiga-tiganya. Number one, the blessing of elevation. Nomor 1 adalah berkat peninggian. Everyone say in English, say elevation. Semua katakan dalam bahasa Inggris, elevation. Sekali lagi. One more time. Sekali lagi. One more time. The first statement was this: blessed be Abraham of God Most High. Pernyataan pertama adalah begini, diberkatilah Abraham oleh Tuhan yang Maha Tinggi. This is the first time the Son of God introduces his heavenly Father. Inilah pertama kalinya Putra Allah itu memperkenalkan Bapa surgawinya. He said, "My Father's name is El Elyon." Ia sedang berkata, nama dari Bapakku adalah El Elyon, The Most High God. Tuhan yang Maha Tinggi. One translation says, He is the God of elevation. Salah satu terjemahan menyebutkan bahwa ia adalah Tuhan atas peninggian. That means when you put your faith in Him, Itu berarti jika Anda taruh imanmu kepadanya, you are going to be the head and never the tail, above and never beneath. maka Anda akan selalu menjadi kepala, bukan ekor, dan selalu di atas, tidak pernah di bawah. Now, putting your faith in the names of God is very powerful. Nah, jika Anda menaruhkan imanmu kepada nama-nama Tuhan, itu hebat, penuh kuasa. Whatever that name is, you will experience and you will become. Apapun juga nama Tuhan itu, maka saudara akan mengalaminya dan saudara akan jadi seperti nama itu. For example, one of the names of God is Jehovah Rapha. God is our healer. Contoh, salah satu nama Tuhan adalah Yehovah Rafa, yaitu Tuhan penyembuh kita. When you put your faith in that name, Jika saudara taruh imanmu kepada nama itu, you will receive healing and you will become healthy. maka saudara akan terima kesembuhan dan saudara akan jadi sehat. When I was a little boy, I was very sick. Pada waktu saya masih anak-anak, saya ini sangat berpenyakit. I had severe asthma bronchitis. Saya mengalami bronkitis asma yang parah. And I had a hole in my heart. Dan di jantung saya ada lubangnya. And as a little boy from 6 years old onwards, every night I have asthma attack. Dan dari umur 6 sampai seterusnya, sepanjang malam saya akan kena serangan asma itu. Now, I grew up in the 60s. Saya bertumbuh di tahun 60-an. At that time, Singapore was very poor and we have no modern medication. Pada waktu itu Singapura miskin sekali dan kami belum punya pengobatan modern. So there is no treatment for asthma. Jadi pada waktu itu belum ada perawatan asma. Twice I was admitted to hospital. Once I almost died. 2 kali saya masuk rumah sakit dan yang satu hampir aja mati. And the doctor would tell my father, "I'm so sorry, there's no medication for you. Dan dokternya berkata kepada ayah saya, maaf tidak ada obat buat Anda. I have no medicine for your son." Saya tidak punya obat-obatan buat anakmu. And I was struggling all the time. Dan saya sedang bergumul tiap-tiap kali. I became a Christian at 11 years old. Saya menjadi orang Kristen pada waktu umur 11 tahun. And when I read the Bible, I realize Jesus is not just my savior, He's my healer. Hallelujah. Pada waktu saya baca Alkitab, saya menyadari Yesus bukan saja juru selamat saya, Dia juga penyembuh saya. So even when I'm having asthma attack, Sehingga walaupun saya sedang mengalami serangan asma, Jesus, Yesus, help me. tolong saya.
You see, I got a lot of practice as a young boy. Saya sudah latihan lama ini. For 2 years, and I was praying and believing. Selama 2 tahun saya terus berdoa dan percaya. There's power in our confession. Bahwa ada kuasa di dalam pengakuan iman kita. After 2 years with no medication. Setelah 2 tahun tanpa obat-obatan. God totally healed me. Tuhan menyembuhkan saya secara total. Oh, come on, give God a big Ayo clap. beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. For the last 30 over years, selama 30 tahun terakhir ini, no asthma problem, tidak ada masalah asma, no asthma attack, tidak ada serangan asma, no heart problem, tidak ada masalah jantung. Because I put my faith in Jehovah Rapha. Oleh karena saya taruh iman saya pada Yehova Come on, give Rapha. God a big hand. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. Now that's a long time ago. Itu sudah lama sekali. When I was very small. Waktu saya masih kecil sekali. Now, let me tell you something recent. Coba saya ceritakan kepada Anda sesuatu yang baru-baru terjadi. Now, about 6 months ago, there was a woman that I know. Kira-kira 6 bulan yang lalu ada seorang wanita yang saya kenal. Her name was Inga. Namanya adalah Inga. Indonesian girl. Orang Indonesia. She got Gadis married Indonesia. to a European and moved to Holland. Dia menikah dengan orang Eropa, pindah ke Belanda. You know, wonderful girl. Seorang gadis yang baik sekali. But when she was 16 years old, she started smoking. Tapi waktu usianya 16 tahun, dia mulai merokok. She smoked 3 packs of cigarettes a day. Dan dia merokok 3 pak rokok sehari. Yeah, smoke a lot. Banyak merokok. Now, beginning of this year, suddenly she got breathing problem. Di awal tahun ini, tiba-tiba nafasnya susah. And she started coughing. Dan dia mulai batuk-batuk. Coughing from morning to night. Batuknya dari pagi sampai malam. And her chest was getting painful. Dan dadanya semakin sakit. So in Holland, she went to see a doctor. Maka di Belanda dia ketemu dokter. The doctor said, oh no. Dokternya bilang, waduh. You are stage 4 COPD. Kamu ini sudah di stadium 4 COPD. Chronic obstructive pulmonary disease. The number 3 killer in the world. Yaitu penyakit paru-paru obstruktif kronis. Itu adalah penyakit yang membunuh nomor 3 It di is dunia. worse than lung cancer. Lebih parah daripada kanker paru-paru. Usually affect cigarette smoker. Biasanya itu dampak yang didapatkan oleh perokok. She have serious chronic bronchitis and emphysema. Bronkitisnya parah dan emfisemanya juga parah. Now emphysema means your lungs cannot absorb oxygen anymore. Emfisema itu berarti paru-paru Anda tidak bisa lagi menyerap oksigen. So she's short of breath. Jadi selalu pendek napasnya, susah Stage napas. 4. Ini udah tahap 4 lagi. So the doctor did the CT scan. Maka dokternya melakukan CT scan. It says a normal lung, you can absorb a lot of oxygen. Her lung is totally blocked. Kalau paru-paru yang normal itu dari hasil CT scan-nya kelihatan bisa mengambil oksigen banyak-banyak. Tetapi yang ini paru-parunya terblokir sama sekali. Said you only have 3 months left to live. Dokternya bilang tinggal 3 bulan aja kamu masih hidup. Oh, the day she received the news was the mother's birthday. Dan pada hari dia terima mengenai berita itu ulang tahun ibunya. The mother go to my disciples' church in Bandung. Dan ibunya menceritakan hal ini kepada gereja yang didirikan oleh murid saya di Bandung. So she called the mother. Maka dia menelepon ibunya. Oh, mommy, I'm going to die. Oh, mami, aku akan mati. Please pray for me. I don't want to die. Tolong doakan saya nggak mau mati. The mother said, Inga, remember you grew up in church. Maminya bilang, Inga, kamu itu bertumbuh di gereja, ingat itu. Remember in Sunday school, you learned that Jesus can heal. Ingat, waktu sekolah minggu kamu belajar, Yesus itu bisa menyembuhkan. Oh, mommy, please pray that Jesus will heal me. I'm too young to die. I don't want to die. I'm scared. Oh, mami, doakan supaya saya tidak akan mati, supaya Yesus sembuhkan saya. Saya terlalu muda untuk mati, saya takut. So the whole church started praying. Maka seluruh gereja itu mulai berdoa. She's the cousin to my disciple. Dia adalah saudara sepupu daripada murid saya. So night and day they started praying and fasting. Maka siang malam mereka mulai berdoa dan berpuasa. No, Holland is halfway around the world from Indonesia. Nah, Belanda itu kan separuh perjalanan keliling dunia daripada Indonesia. But how many of you know there's no distance in prayer? Tapi berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa dalam doa tidak ada jarak? The more they prayed, semakin banyak mereka berdoa, the stronger she felt. Semakin kuat dia merasa. So 7 of March, tanggal 7 Maret, she went for her regular checkup. Dia pergi untuk check up rutin. She said, doctor,
Check my lungs. How much more time do I have? Dan dia bilang, dokter, tolong periksa paru-paru saya. Masih berapa banyak waktu yang saya punya? The doctor got a shock. Dokternya terkejut. The left lung totally cleared. Paru-paru sebelah kiri sama sekali bersih. Hallelujah. Haleluya. But the right lung is still affected. Tapi paru-paru kanan masih ada kena dampaknya. So the doctor gave her more medication. Maka dokternya memberikan obat lebih banyak. Say, you come back in 2 weeks time. Dia bilang, kamu kembali lagi ya dalam waktu 2 minggu. Oh, the more the church prayed, Maka gerejanya lebih lagi berdoa. the more she could breathe. Dan semakin dia bisa bernafas, The lesser she coughed. semakin kurang batuknya. On March 21st, Maka 2 minggu berikutnya, yaitu tanggal 21 Maret, she went back to the doctor. dia balik lagi ke dokter. Both lungs totally cleared. Kedua paru-parunya sama sekali bersih. Totally healed by the power of God. Sembuh total oleh kuasa Tuhan. Oh, come on, give God a Ayo big dong, clap. tepuk tangannya yang meriah. Somebody go, Ada yang bilang, woo! "Wuh." When doctors say there's no more hope for you, Waktu dokter bilang tidak ada lagi harapan bagi Anda, come to Dr. Jesus. datanglah kepada dokter Yesus. There's power in the name of Jesus to Ada heal. kuasa dalam nama Yesus. Inga now, no more coughing, no more lung problem. Sekarang Inge nggak pernah batuk-batuk lagi, nggak pernah ada masalah paru-paru lagi. More importantly, no more smoking. Dan Hallelujah. lebih penting lagi, nggak lagi merokok. Come on, give the Lord a big Haleluya. hand. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amen. Amin. When you put your faith in God's name, there's power. Kalau saudara taruh imanmu pada nama Tuhan, ada kuasa di sana. What is his name? Apakah namanya? The first name the Son of God revealed, El Elyon. Nama yang pertama yang disingkapkan oleh Sang Putra Allah sendiri adalah El Elyon. When you put your faith in that name, Pada waktu saudara taruh imanmu pada nama itu, your business is going to go up. maka bisnis saudara akan meningkat. Your health is going to get stronger. Kesehatan saudara semakin kuat. Your home life will get better. Dan kehidupan rumah tanggamu makin baik. Everything will start to improve Segala sesuatunya akan semakin meningkat. because he gives you the blessing of elevation. Oleh karena dia memberikan kepada saudara berkat peninggian. Now, 20 years ago, I have a Bible school student from Medan. I'm from Medan. Nah, 20 tahun yang lalu saya punya siswa sekolah Alkitab dari Medan. Saya sendiri Pastor Kong dari Medan juga. Hallelujah, saya orang Medan. Yeah, Hallelujah. I grew up eating Indonesian food. Ya, jadi waktu bertemu Pastor Kong juga makan makanan I Indonesia. like ikan bakar, ikan goreng, gado-gado, anything Indonesian, I love. Saya suka ikan bakar, ikan goreng, gado-gado, pokoknya segala macam makanan Indonesia saya suka. You know, recently I ate a lot of putih. Saudara, terakhir-akhir ini saya makan banyak pete. Oh, my wife doesn't like putih. Tapi istri saya nggak suka pete. What is that smell? Itu bau apa ya? I say that's the smell of heaven. Hallelujah. Saya bilang itu wanginya surga. Haleluya. So anyway, Jadi, now, so one of Medanese come to Singapore Jadi for my salah Bible school. salah satu orang Medan ini datang ke sekolah Alkitab saya di Poor Singapura. Batak boy, Anak miskin sekali. very poor. Sangat miskin. And then went through one whole year Bible school Lalu 1 tahun penuh ikut sekolah Alkitab. and not very quick, Dan juga nggak terlalu cepat ya. not good in study. Belajarnya nggak begitu bagus. So he struggled. Finally he finished. Jadi dia bergumul. Akhirnya selesai juga. So Johnny Saragi went back to Medan. Maka pulanglah Johnny Saragi kembali ke Medan. From a big church in Singapore, now back to a small church. Dari gereja yang besar di Singapura, balik lagi ke gereja kecil. So one day he was praying, oh God, what can I do for you? Maka satu hari dia berdoa, ya Tuhan, apa yang bisa kuperbuat untukmu? I'm not very good in my studies. Saya belajarnya nggak gitu pintar. I'm not very rich. Saya juga nggak begitu In kaya. fact, I have no money. Bahkan saya nggak punya uang. God, I only give you my heart. Tuhan, saya hanya bisa memberikan hatiku kepadamu. Use me for your glory. Pakai aku untuk kemuliaanmu. So he prayed like this to God. Jadi dia berdoa seperti ini kepada Tuhan. And then he was walking the streets of Medan. Kemudian satu hari dia jalan-jalan di jalanannya kota Medan. Then the Holy Spirit said, look. Dan Roh Kudus berkata, lihat. And there was one man totally mental, Dan di sana ada seorang yang sama sekali gila. totally naked. Dan sama sekali telanjang. The fingernails was very long, toenails was very long. Dan kuku-kuku jari tangannya maupun kuku-kuku Whole jari body kakinya panjang sekali. covered with worms on the body. Ada ulat-ulat di badannya. Totally crazy. Benar-benar gila. Walking, talking to himself. Dan waktu jalan ngomong sama diri sendiri. The Holy Spirit says, see, Roh Kudus berkata, lihat tuh. look at him. Lihat dia. Next day, he was walking again. Besok harinya dia jalan-jalan lagi. The Holy Spirit said, look over there.
Dan Roh Kudus berkata, lihat yang di sana. See another insane man. Di situ dia lihat orang gila lagi. Look over there, another crazy man. Coba lihat di sana, ada orang gila lagi. One whole week, every day he saw, wow, Medan, so many crazy people. Tiap hari dia jalan-jalan dan dia bilang, di Medan kok banyak banget orang gilanya. So the Holy Spirit say, Maka Roh Kudus berkata, you want to do something great? kamu ingin lakukan sesuatu yang besar? Why don't you become all the pastor of all the crazy people? Bagaimana kalau kamu jadi pendeta orang-orang gila ini semua? So together with his brothers, he brought them back to the home office. Maka bersama dengan saudaranya, dia membawa orang-orang gila ini ke kantornya. One by one on the pickup, brought them home. Satu demi satu dibawa dengan pick up ke rumah. Scrub their body and shower them. Lalu membersihkan, menggosok tubuh mereka, memandikan Cut mereka. their hair. Dan guntingi Cut rambutnya, their nails. guntingi kukunya. And brought a doctor to treat their body. Dan membawa dokter untuk merawat tubuh mereka. Oh, this small little ministry now become bigger and bigger. Dan sekarang pelayanan ini menjadi semakin lama semakin besar. So my wife helped him to start a mental insane hospital. Maka istri Pastor Kong menolong dia untuk membangun sebuah rumah sakit jiwa. All mental people. Semua yang ada di sana orang yang sakit jiwa. 100 over of them. 100 lebih di antara mereka. And so every day he tried to share the gospel with them. Maka setiap hari dia mencoba membagikan Injil pada mereka. I don't even know how you share the gospel with crazy people. Saya bahkan nggak tahu gimana ya caranya menceritakan Injil pada orang gila. But some of them got saved. Tapi ada di antara mereka yang selamat. And then he got doctors to come and treat them. Kemudian dia minta dokter-dokter datang merawat mereka. Every day he lay hands and pray for God's blessing. Dan tiap hari dia tumpang tangan mendoakan berkat Tuhan. Some of the crazy people got healed. Dan beberapa orang gila ini jadi sembuh. Went back to school and graduate from university. Ada yang balik sekolah dan berhasil wisuda dari universitas. Hallelujah, give God a big clap. Tepuk tangan yang meriah. Now, after that, he started a medical center for all the poor kids. Nah, setelah itu dia juga memulai suatu pusat penyembuhan bagi semua anak-anak yang miskin. And God prospered his church. Dan Tuhan memberikan kelimpahan kepada gerejanya. From a small village church, he had 3 city Dari churches. gereja desa yang kecil, dia punya 3 gereja kota yang besar. So, beginning of last year, Maka dimulai dari awal tahun lalu, Jakarta gave him a call. Jakarta menelepon dia. They say, Johnny Saragi, come over to Jakarta. Dan mereka berkata, Johnny Saragi tolong datang ke Jakarta. They gave him an award, top 10 best social worker in the whole of Indonesia. Memberikan penghargaan kepadanya sebagai salah satu dari 10 besar pekerja Oh, come sosial on, give God a big Indonesia. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. So they say, how do you do it? Mereka bertanya bagaimana caranya. So they're asking a pendeta to teach them how to reach out to cacat mental people. Maka mereka itu menanyakan seorang pendeta bagaimana cara menjangkau orang-orang yang cacat mental. What happened? Johnny is experiencing the blessing of elevation. Apa yang sedang terjadi? Johnny sedang mengalami berkat peninggian itu. Oh, hallelujah. Haleluya. I'm here to tell you, Saya di sini untuk memberitahu God is here to elevate you. bahwa Tuhan ada di sini untuk meninggikan saudara. You may be poor. Saudara mungkin miskin. Put your faith in El Elyon. Taruh iman saudara kepada Sang El Elyon. You are not going to be poor forever. Tidak akan ada orang yang miskin selamanya. God is going to start lifting you up higher and higher Tuhan and higher. akan mengangkat Anda semakin tinggi, semakin tinggi. Come on, give God a big Ayo tepuk hand. tangan meriah. Go. Woo! That's the first blessing. Itu berkat yang pertama. What is the blessing of Abraham? Apakah berkat Abraham itu? Number 2, the blessing of possession. Nomor 2 adalah berkat pemilikan. Listen, when God gives you a promise, God always give you a land. Saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan memberikan janji kepada saudara, maka Tuhan memberikan sebuah tanah. God promised Abraham a huge land. Tuhan menjanjikan kepada Abraham sebuah lahan yang luas. From the river Nile in Egypt Yaitu dari sungai Nil di Mesir to river Euphrates in Iraq. sampai ke sungai Efrat yang ada di Irak. That whole piece of land belonged to Abraham. Itu berarti sebidang tanah yang sangat luas. Itu miliknya Abraham. You know, many people have this idea. Well, on this earth, Jesus is coming back. Who cares about earthly possession? Ya. Saudara, ada banyak orang punya gagasan begini. Kan Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Peduli apa dengan harta milik di dunia ini? Why do we bother to invest in education? Buat apa kita ini sibuk-sibuk memberi investasi di dalam Jesus is coming pendidikan? back.
kan Yesus segera datang. What for save up money? Buat apa nabung uang? What for invest in property? Buat apa kita berinvestasi di dalam lahan-lahan properti? So we don't think about the future. Dengan demikian kita nggak mikirin masa depan. We don't think about leaving an inheritance and a legacy for the next generation. Kita tidak memikirkan soal meninggalkan warisan atau pusaka kepada generasi yang akan datang. But part of the blessing of Abraham is earthly possession. Tetapi bagian daripada berkat Abraham itu adalah harta milik yang duniawi. Listen, in Israel, God gave the people a land. Saudara dengar, kepada bangsa Israel Tuhan memberikan sebuah lahan. And in the year of Jubilee, the land will go back to the original owner. Dan di tahun Yobel, tanah itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Now, if you don't own any property, Tapi kalau saudara tidak punya properti apa-apa, when Jubilee comes, you'll be left with nothing. ketika tahun Yobel datang, saudara tidak punya apa-apa juga. So God is trying to tell His people, Jadi Tuhan itu ingin memberitahu pada umatnya, you got to be smart. kamu itu harus cerdas. You got to own as much land that you can see, as far as your eyes can see. Saudara seharusnya memiliki sebanyak mungkin lahan, sejauh saudara bisa memandangnya. Only then will you be a leader and you make the rules. Hanya baru pada waktu itulah saudara menjadi pemimpin dan saudara mempunyai peluang-peluang. Otherwise, when Jubilee comes, you have nothing left. Kalau tidak, nanti tahun Yobel datang, saudara nggak punya apa-apa. God wants us to have ownership. Tuhan ingin kita memiliki pemilikan. Some of you are renting your house. Ada di antara saudara yang sewa rumah. Some of you are renting your cars. Ada juga yang sewa mobil. Some of you have no ownership of anything. Ada yang nggak punya apa-apa. Listen, you must know what Jesus died for you for. Dengar, saudara harus tahu Yesus wafat bagi saudara itu untuk apa. Jesus wants you to be the owner. Yesus ingin saudara jadi pemilik. You must start believing by faith. Anda harus mulai percaya oleh karena iman. I will own my own home. Saya akan punya rumah saya sendiri. I will have my own house. Saya akan punya mobil saya I will sendiri. drive my own car. Saya akan kemudikan mobil I saya will have sendiri. ownership of everything that God wants me to have. Saya akan jadi pemilik dari apa saja yang Tuhan mau. Oh, come on. If you believe that, Ayo give the dong, Lord a kalau big saudara hand. percaya, tepuk tangan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Erin Botsford is a top financial planner in America. Erin Botsford adalah perancang finansial yang top di Amerika. She wrote a book on retirement. Dia menulis sebuah buku mengenai pensiun. And she is also on fire Christian. Dan dia juga orang Kristen yang on fire. Her ministry is to help people plan for their retirement so that when they retire, they have more than enough. Pelayanannya adalah menolong orang-orang yang akan pensiun. Sehingga pada waktu mereka pensiun, mereka punya cukup banyak uang. How did she come into this ministry? Bagaimana sehingga dia masuk ke dalam pelayanan ini? When Erin Botsford was 16 years old, Pada waktu Erin Botsford baru umur 16, one day she was driving the family car to work in McDonald's. satu hari dia sedang mengemudikan mobil keluarga pergi untuk bekerja di McDonald. Along the way, a motorcyclist came by the side, banged into her, and the motorcyclist died. Di perjalanan itu ada seorang pengemudi sepeda motor menabrak pinggiran daripada mobilnya dan pengemudi sepeda motor mati. The police arrested her, Polisi menangkap dia and she was charged in court. dan dia dituduh di pengadilan. If found guilty, she's going to spend many years in jail. Kalau didapati bahwa dia bersalah, dia akan menghabiskan banyak tahun di penjara. So the family brought her to see a lawyer. Maka keluarganya membawa dia untuk ketemu seorang pengacara. The lawyer said this, Pengacaranya bilang begini, if you got money, I can help you. kalau kamu punya uang, saya bisa tolong kamu. If you have no money, the best I can do is to help you plead guilty. Kalau kamu nggak punya uang, maka yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah menolong saudara untuk ngaku salah. Because the truth concerning the case is irrelevant. Karena sebetulnya kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kejadian ini tidak relevan. What is important is, do you have money? Tapi yang penting, kamu punya uang apa enggak? So Erin Botsford pleaded with the mother. Maka Erin Botsford mohon kepada ibunya. Oh, mommy, please, don't make me plead guilty. Oh, mami, tolong jangan biarkan saya ngaku salah. The mother looked at her and said, look, honey, I love you, Ibunya memandang dia dan berkata, sayang, aku sayang sama kamu. but we have no money. Tapi kami nggak punya uang. So you have no choice. Jadi dia nggak punya pilihan. That day, as a 16-year-old girl, Hari itu, sebagai seorang gadis berusia 16 tahun, Erin Botsford learned a basic lesson in life. If you have no money, you have no choice.
Erin Botsford mempelajari satu kebenaran yang mendasar di dalam kehidupan ini. Kalau saudara nggak punya uang, saudara nggak bisa milih. Well, the family managed to mortgage the house and raise the money. Keluarga ini berhasil menggadaikan rumahnya dan menerima uang banyak. And the lawyer managed to get an expert witness to come to court. Dan pengacaranya mengundang seorang saksi yang ahli ke pengadilan. He's able to show that the motorcyclist was driving at double the speed limit. Saksi ahli ini berhasil membuktikan bahwa si pengemudi sepeda motor itu kecepatannya 2 kali lipat batas kecepatan. And the expert was able to show from the skid marks that it's the motorcyclist that crashed into her and not she into him. Ya. Dan sang ahli ini berhasil membuktikan berdasarkan bekas-bekas ban pada aspal bahwa si pengemudi sepeda motor lah yang nabrak Erin, bukan sebaliknya. Jadi yang salah adalah pengemudi sepeda motor. After 2 years, the judge dropped all the charges. Setelah 2 tahun, hakimnya membatalkan dakwaan itu. Erin was set free. Dan Erin dilepaskan. But she said it cost money to prove that. Tapi Erin berkata bahwa perlu uang untuk membuktikan hal ini. As a 16-year-old girl, she woke up that day in the lawyer's office. Sebagai gadis berusia 16 tahun, hari itu dia bangun di kantor pengacara. If you have no money in life, you have no choice in life. Kalau saudara tidak punya uang dalam hidup ini, saudara tidak punya pilihan dalam hidup ini. But I'm here to tell you the good news. Tapi hari ini saya beritakan kabar baik pada saudara. God owns all the money in the world. Tuhanlah yang jadi pemilik atas semua uang di seluruh bumi. And God wants to bless you with the blessing of possession. Dan Tuhan ingin Hallelujah. memberkati saudara dengan berkat pemilikan. Come on, give the Lord a big Tangan hand. meriah buat Tuhan. Somebody shout, Kalau ada yang teriak, woo! Amen. 25 years ago when we started as a church, we were poor. 25 years ago. 25 tahun lalu, pada waktu kami mulai gereja, kami ini miskin, benar-benar miskin. For years we rented halls. Selama beberapa tahun kami nyewa gedung. We rented hotel ballrooms. Kami sewa balairung di hotel. Because Singapore is so expensive. Dan di Singapura itu mahal sekali. The most expensive city in the world. Itulah kota paling mahal di seluruh dunia. But by faith, God bless us with a beautiful campus. Tapi oleh iman Tuhan memberkati kami dengan kampus yang bagus indah. But in my heart, I knew there's more. Tapi di hati saya tahu ada yang lebih daripada ini. In 2008, I was in Yoido Church in Korea. Di tahun 2008 saya ada di gereja Yoido di Korea. When I preached for Dr. Cho, Dan saya mendengar Dr. Cho berkhotbah. a spirit of faith came upon me. Maka roh iman turun atas saya. I say, Singapore may be expensive, Dan saya berkata, mungkin Singapura itu mahal. but God, you're more than enough. Tetapi Tuhan, Engkau lebih dari cukup. I received the blessing of possession. Saya terima berkat kepemilikan. Give us a new property in the downtown area. Berilah kami lahan yang baru di pusat kota. And God bless us with Suntec Convention Center. Hallelujah. Dan Tuhan memberkati kami dengan Suntec Oh, Convention come on, give Center. God a big hand. Haleluya, beri tepuk tangan meriah. Last year, Suntec was voted the #1 convention center in the world. Tahun lalu Suntec itu dinobatkan sebagai conference center nomor 1 di dunia. But, oh, go ahead and give God a Ayo big dong, hand. tepuk tangan. But we started small. Tapi waktu kami mulainya Renting kecil-kecilan. here, renting there. Nyewa di sana sini. But little by little, as we grew in our church, Tapi sedikit demi sedikit pada waktu kami bertumbuh dalam gereja kami. winning souls, Dan kami memenangkan jiwa-jiwa. accumulating our assets, Serta mengakumulasi aset kami. God began to give us possession. Tuhan mulai memberikan kami kepemilikan. Now my disciple church in Kuala Lumpur has its own building. Sekarang murid saya punya gereja, bangunan gereja sendiri di Kuala Lumpur. My disciple in Taiwan has his own building. Murid saya di Taiwan juga punya bangunan gerejanya sendiri. Even in Singapore, I have another disciple also having his own building. Bahkan di Singapura saya punya murid lain yang juga punya bangunan sendiri. Every time we Christian own properties, Setiap kali kita orang-orang Kristen memperoleh it properti, is a statement to the kingdom of darkness. ini merupakan suatu pernyataan kepada kerajaan kegelapan. Satan, I don't care how long you've been ruling here. Iblis, aku nggak peduli kamu sudah berkuasa berapa lama di We sini. declare the kingdom of God is here. Tapi kami deklarasikan kerajaan Tuhan sudah ada di sini. You must get out of our city. Kamu harus keluar dari tempat This ini. place belongs to Jesus Christ. Tempat ini miliknya Tuhan Yesus. This property is for God's revival. Properti ini untuk revivalnya Oh, Tuhan. come on, give God a big Ayo beri hand. tepuk tangan meriah buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya.
Possession is part of your inheritance. Pemilikan itu adalah bagian dari warisan. You must start thinking ownership. Saudara harus mulai memikirkan I kepemilikan. will own my house. Saya akan punya rumah sendiri. I will not share with my family anymore. Saya tidak lagi berbagi dengan keluarga saya. I will not rent from my friends anymore. Saya juga tidak akan nyewa dari teman saya I lagi. will have my own land. Saya akan punya tanah saya I will sendiri. drive my own car. Saya akan punya mobil saya I will have sendiri. my own business. Saya punya bisnis saya You sendiri. start visualizing it. Anda mulai membayangkan You hal itu. believe in it. Lalu Anda percaya. Every day you speak it and confess it. Tiap hari Anda ucapkan, setiap hari buat confession. The blessing of possession is mine. Berkat kepemilikan The punya saya. blessing of possession is mine. Berkat pemilikan punya The saya. blessing of possession is mine. Berkat pemilikan punya saya. Oh, I tell you, you become a threat to Satan and his kingdom. Saya akan bilang, saudara ini akan jadi ancaman buat setan dan kerajaannya. Hallelujah. Amen. Amin. Number 3. Nomor 3. What is the blessing of Abraham? Apakah berkat Abraham itu? It is the blessing of dominion. Itulah berkat penguasaan. Look at verse 20. Perhatikan di ayat 20. Melchizedek said this. Dikatakan demikian. Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Terpujilah Allah Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Now, in the Bible, if there is one person that experienced all the blessing of Abraham, it was David. Saudara-saudari, dalam Alkitab itu, jika ada seseorang yang telah mengalami segala berkat Abraham itu, maka namanya Daud. First of all, the blessing of elevation. Pertama-tama dia mengalami berkat peninggian. David was a poor shepherd boy. Daud itu adalah anak gembala yang miskin. God elevated him to be the greatest king of Israel. Tapi Tuhan meninggikan dia jadi raja yang terbesar dari Israel. Hallelujah. Haleluya. The blessing of possession. Lalu berkat pemilikan. When David was king, Pada waktu Daud adalah raja, he overseen the largest piece of land. dia ini menjadi penilik dari lahan yang paling luas. No other king, even until today, have Israel with so much property. Tidak ada raja lain di Israel, bahkan sampai hari ini pun juga yang memiliki lahan yang seluas itu. What about the blessing of dominion? Bagaimana dengan berkat penguasaan? God said, I'm going to give to your hands. Tuhan berkata, aku akan berikan ke tanganmu. Everybody, look at both your hands. Semua orang lihat kedua tangannya. Say, I will have dominion in my hands. Katakan, saya akan punya penguasaan di tanganku. Amen. Hallelujah. Amen. Now, so what happened to David? Jadi apa yang terjadi pada Daud? David was 19 years old. Daud itu usia 19 tahun. And one day God said there's a giant called Goliath. Satu hari Tuhan berkata kepadanya, ada raksasa namanya Goliat. Do you know 16 times the Bible talks of giants? Tahukah saudara bahwa Alkitab berbicara tentang raksasa 16 kali? David was a small man. Daud itu orang yang pendek, Now kecil. he's not 6 feet. He's smaller than 6 feet. Ya, Maybe kira-kira four, lebih maybe pendek four. daripada 6 kaki, mungkin juga lebih tinggi. Goliath is about 3 meters. Tapi Goliat kira-kira 3 meter tingginya. 3 meters. 3 meter. That means it's almost double Pastor Kong, yeah? No, maybe I'm 1.8. Iya, Pastor Kong tingginya 1,8 3 meter. meters, Goliath. Tapi Goliat 3 meter. But the Bible talks of King Og of Bashan, 5 meters. Tapi Alkitab juga membicarakan Raja Og dari Bashan yang tingginya 5 meter. Wow. Wow. You know, David, Tapi Daud, 5 meters. dan dibandingkan dengan yang 5 meter. So, God said, David, come against Goliath. Maka Tuhan berkata, Daud, ayo lawan Goliat. All the time when David was in the pasture, he was worshiping God. Sepanjang waktu Daud di padang penggembalaan, dia nyembah Tuhan. He was writing psalms, Dan dia juga nulis learning how Mazmur-Mazmur. to pray. Daud juga The berdoa, Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Oh, he prepared a table before me in the presence of my enemies. Oh, dia menyediakan meja hidangan di hadapan He musuh-musuhku. anointed my head with oil. Dia mengurapi kepalaku dengan My minyak. cup runs over. Dan cawanku Surely berlimpah-limpah. goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutiku sepanjang hidupku. David was learning how to pray. Daud sedang belajar cara berdoa. But David also learned how to throw the stone Tapi Daud juga belajar caranya melemparkan batu itu. and became a marksman with a sling. Dan menjadi penembak jitu dengan Now- alih-alihnya. Goliath came. Lalu datanglah Goliat. Huge. Wah, besar. David said, who is this uncircumcised Philistine? Daud bilang, siapa ini raksasa yang tidak bersunat? So David took the stone, Maka Daud ambil batunya swing it, dan mengumbannya. and with one fling, Dan dengan satu lemparan saja. the stone, boom, Dan hit the head. batunya syit kena. Goliath went kaboom.
boom, boom, Gue boom, lihat boom. langsung buk. David ran forward, Daud lari ke depan, took the sword, diambilnya pedang chop off Goliath's head. dan dipancung kepalanya Goliat. If David is living in modern time, Samarang, Jika Daud hidup di zaman modern di Semarang, David would take the chainsaw. Zoom. If David is Maka- modern time. itu Daud di zaman modern akan ambilnya gergaji listrik, zing, lalu digergaji. But David chopped his head. Tapi Daud memancung kepalanya, Blood flying kepalanya Goliat, everywhere. Blood flying dan everywhere. darah muncerat kemana-mana. Lifted up the head. Diangkatnya kepala The head is Goliat. so big. Kepalanya besar sekali. God has given his enemies into his hands. Tuhan Hallelujah. memberikan musuh Daud di tangan Woo! Daud. Haleluya. David walked to King Saul. Daud berjalan kepada Raja Saul. King Saul, look at the head of Goliath. Raja Saul, lihat ini kepalanya Goliat. Saul said, "Whoa, get the thing out of my tent. Saul bilang, oh singkirkan itu dari kemahku. Smell like putih, get it out." Baunya kayak pete. Pergi. So David went to the Jebusites. Maka Daud pergi ke orang Yebus. Wave it at their face. Digoyang-goyangkannya kepalanya kepada mereka. Today is Goliath, tomorrow is you. Hari ini Goliat, besok kamu. I'll be back. Aku akan kembali lagi. 3 years later, 3 tahun kemudian, David came back. Daud balik lagi. Took the city of Jebus. Dan mengalahkan kota Yebus. Rename it Jerusalem. Mengganti namanya jadi Yerusalem. Establish Mount Zion as the center of worship. Dan dia tetapkan Gunung Sion sebagai pusat penyembahan. God has given his enemies into his hands. Tuhan memberikan musuh-musuhnya ke tangannya. Come on, give God a big Tepuk clap. tangan meriah buat Tuhan. Say woo! Tangan, Friends, listen to the main point. Teman-teman, dengarkan berita utamanya. Listen, the main point here is this. Dengarkan, yang utama adalah ini. Goliath was supposed to be David's downfall. Goliat harusnya membuat kejatuhannya Daud. But God used Goliath as the ticket to his next level of promotion. Tapi Tuhan memanfaatkan Goliat menjadi tiketnya Daud mencapai promosi berikutnya. Maybe you're going through a difficult time. Mungkin saudara sedang mengalami masa yang sangat sukar. Maybe like me, you're going through trials and tribulation. Mungkin seperti saya, saudara juga mengalami ujian dan pencobaan. Listen, it is our ticket to the next level of promotion. Dengarkan, itulah tiket kita untuk promosi berikutnya. Hallelujah! Haleluya. And whatever God has delivered you from, Dan apapun juga Tuhan telah melepaskan saudara dari hal itu. don't hide it in your back room somewhere. Jangan sembunyikan di gudang, entah di mana. Whatever God set you free, Dalam hal apapun Tuhan membebaskan saudara. don't you shy and embarrass. Jangan kamu jadi malu dan I don't want people to know. bilang, aku nggak mau orang lain tahu. No, you take it out and wave it in the face of Satan. Keluarkan itu, ayun-ayunkan di wajahnya setan. You say, devil, you hurt me before. Dan bilang, setan, kamu sudah menyakiti aku But I dulu. declare you will never hurt me this way again. Tapi aku bilang, kamu tidak akan pernah menyakiti aku lagi kayak I begini. have overcome and I'm going to get promoted for the glory of God. Aku telah menaklukkanmu dan aku akan dipromosikan demi kemuliaan Come on, give Tuhan. God a big clap. Beri tepuk tangan Shout meriah. hallelujah. Teriakan haleluya. The blessing of Abraham is for you. Berkatnya Abraham buat saudara-saudari. God wants to take you higher. Tuhan ingin bawa saudara lebih tinggi. Everybody say in English, say elevation, possession, dominion. Dominion. Say in Jesus' name, Katakan in Jesus name. oh my, Oh my. oh my, Oh my. oh my. Oh my. Come on, give the Lord a big Tepuk tangan clap. lagi buat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. For next 1 minute, Untuk 1 menit I want you to open your mouth and pray. saya minta semua orang membuka There's mulutnya dan berdoa. power in unity. Semua berdoa dengan sehati. Let's pray for the blessing of Abraham to come. Berdoa, minta berkat Abraham turun. Pray. Oh, berdoa. Syuduri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri. Syuduri ala gara bahadiri gara bahadiri. Bara 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 gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri. Syuduri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri. Syuduri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri. Syuduri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri. Bara 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 gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri ala gara bahadiri.
hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Just worship him, just worship him, just worship him. This is the year of my jubilee, the year of my deliverance. Ini adalah tahun Yobelku, tahun kelepasanku. Just lift up your hands right now. Silakan angkat tangan tinggi-tinggi sekarang ini. Oh, hallelujah. Lift up both your hands and talk in tongues again. Semua tangannya di atas kepala, berbahasa lidah. Roba saka barala riara basir. Shigara bahadari ala bahadari ala bahadari ala Shudri ala bahadari ala bahadari ala Shudri ala bahadari ala bahadari ala Shudri ala bahadari ala bahadari Hallelujah. I want you to close your eyes right now. Saya minta saat ini semua saudara menutup mata. I want you to step into visions and dreams. Saudara, supaya saudara menerima penglihatan dan mimpi, impian. I want you to see yourself promoted. Lihatlah, bayangkan dirimu sendiri dipromosikan. Going higher in your career. Dan semakin tinggi, semakin tinggi. Your business getting greater. Bahwa bisnis Anda semakin besar. I want you to see your health getting stronger. Saya minta saudara melihat kesehatanmu semakin baik, semakin kuat. You exercising again. Dan saudara bisa olahraga lagi. You don't need to take so much medication. Saudara tidak perlu lagi minum sebegitu banyak obat. The pain is gone. Dan rasa nyerinya hilang. I want you to close your eyes and see your family, your home blessed by God. Tutup mata saudara dan bayangkan bahwa keluarga saudara dan rumah tangga saudara begitu diberkati Tuhan. No more fighting at home. Tidak ada lagi pertengkaran di rumah. People living in happiness and peace. Dan semua orang hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. I want you to see the anointing of God upon you. Saya minta saudara membayangkan pengurapan Tuhan turun atas saudara. You're going to be a carrier of God's revival. Dan saudara bisa menjadi pengemban dari revivalnya Tuhan. Together with Petrus, you're going to change the world. Bersama-sama dengan Pak Petrus kita akan mengubah dunia.
Lift up your hearts one more time, speak in tongues. Angkatlah hati saudara sekali lagi dan berbahasa lidah. There's power in our words. Ada kuasa di tengah-tengah kita. I want you to say with me in English. Saya minta saudara tirukan dalam bahasa Everybody Inggris. say loudly in English. Semua ucapkan dengan suara lantang dalam bahasa Inggris. In Jesus' name. In Jesus' name. I am the head and not the tail. I am the head and not the tail. The money will come. The money will come. The healing will come. The healing will come. The deliverance will come. The deliverance will come. The success will come. The success will come. Blessing is mine. Blessing is mine. Elevation. Elevation. Possession. Possession. Dominion. Dominion. I can do all things I can do all things through Jesus Christ, through Jesus Christ, who strengthens me. who strengthens me. I'm blessed. I'm blessed. Hallelujah. Haleluya. Give God a big clap. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. Come on, give God a big praise. Thank you, Pastor. Melkisedek ribuan tahun yang lalu sudah melakukan sebuah tindakan profetis yang hebat sekali. Dia berikan kepada Abraham roti dan anggur. Yesus 2000 tahun yang lalu menggenapinya. Dan hari ini lihatlah hidup Anda dan saya. Anda terima yang sama, roti dan anggur. Kami mau terima semua berkat-Mu Tuhan. Apa yang Kau janjikan hari ini kami mau terima. Dan semua kami masuk tahun Yobel. Amen. Dan Kau berkata inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dan Engkau yang berkata makanlah. Dengan iman kami makan tubuh Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Makan saudara. Angkat tangan cawan ini. Inilah darah perjanjian baru. Alkitab berkata kehidupan itu ada di dalam darah. Dan saat kita meminumnya kehidupan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Maka semua yang bukan daripadanya. Semua kematian dalam bentuk apapun selesai dan lenyap hari ini. Dan Kau yang berkata minumlah. Dengan iman kami minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan terima berkatnya. Meteraikan semua yang kami terima hari ini Tuhan. Termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Semua blessing kami terima utuh sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini. Sebagaimana Melkisedek memberi roti dan anggur. Dan Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Terima penyembahan kami dengan harta kami hari ini. Kami kembalikan perpuluhan kami. Kami beri syukur kami. Dan Engkau yang bicara Roh Kudus. Berapa yang Engkau mau kami bawa kepadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Katakan haleluya.
Keluarga Rema, demikian sudah kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Konghi dengan judul Berkat Abraham, yang merupakan siaran ulang dari ibadah Minggu sore tanggal 7 Juni 2015. Dan mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan